Mao ni nakanindot pag naa ka sa probinsya kay tanang exotic makaon jud nimo labi na wala kay pili ang makakaon jud ka. Kining pagkaon na bawal jud ni siya pero kay taga bukid man ta dangan man kay ni siya labi nagmamuhi ta. Isa sa paborito kayo ani nga mananap manok jud wa nay lain. Mao na nga kung musiba jud ni siyang mananapa matik jud na amo jud nang ihawon o karnihon kay perti man pud ning lamia dili pod namon ikambyo sa manok nga Bisaya. Tagsara jud taga bukid og taga probinsya nga dili mo kaon aning mananapa kay og naalan jud ko diri unya makakuha niya ko mga parenti og iagaw simpre kita matik na daghan kayo luto mahimo aning mananapa adobo gata pero ang uban tinula fights na ilatan sa namo nig una kay perti man jud ning gahi nga mananapa pero ang sabaw ani gitimplahan namo kay perti maning lamia og sa mangutana kung unsay lasa para sa amo nga taga bukid labaw pa ni sa manok nga tinula medyo kaayo ning sabawa labi na og init pa pero kung mabugnaw langsa lang yun siya labi na og dili ka anad sa lasa na makaingon jud kag perting langsaha pero para sa among taga bukid perte yung lamia kung para sa amo basta ing aning mananapa way langsa basta maluto na bira tirada ako ra day nagtirada ani kay sila nagtrabaho pa mikos ra ning pagkaluto adobo nga binukid ra ang lamas ahos ug bombay kumbati fights na kay nga ni manggong mananapa bisag unsaon pa nimo pagluto di jud ni masubra per medyo ni pingis nga pagkauna ambot lang pod nga no nga para sa amo perti man jud ning lamia bisan pag unsaon pagluto na perti yung lamia yun unya og mukaon kaning mananapa unya kining video moagi sa imo i-share pod na para maglaway sila lan man nga naglaway ka unya wala ka kakaon aning putahi i-share na para daghan na mo maglaway ba puslan man nga nga vlogger na tangtanan ala posta share ta nga na ray tirada maka-income lang ta fights kumbate tirada ayaw lang po di share kung wala kay gana aning video labi na og di ka mukaon aning putahi kay wa poy lami kung mag-share ta labi na gingani nga tirada nga wa ka kaangay sa video nya di pug ka mukaon aning mananapa pero kung mukaon gani ka ani unya naglaway ka i-share para maglaway pud sila di puslan man nga mukaon ka unya wala ka diri sa ako ang pagluto i-share na lang pandamay ba sama ni naluto na kanyahay nagtirada ang uban ang gitong kawo ang importante makakaon bira kining pagkauna og magpadugay-dugay magpalangay-langay ka hutdan jud ka sama ni akong gipunit kay wala man ka kini ako ning kanon para ni sa imuha ti tanawa lami kayo no naglaway ka nay nakalami aning pagkauna kay pagluto ako ra isa unya pagpangaon kanya mangtas man jud kay ning mananapa pero mangtas jud sila pero kita may cooker simpre maniguro jud ta kit bukog bira simpre kay ako may cooker way bring house diha kawas nga nakakaon pataog na busog na maka bring house pata unya maora to busog nako uli nako bye bye.